हाय गाइस, मैं सौरभ। वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ स्मार्ट टेक्निकल। तो आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Lenovo K8 Note का। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारा मेन फोन। तो चलिए फोन को साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। यहाँ आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल और इसके अंदर है कुछ वारंटी मैनुअल्स वगैरह। ये आप देख सकते हैं पावर एडेप्टर और ये यूएसबी केबल। तो ये है हमारा मेन फोन, जैसे आप देख सकते हैं। इसको रैपर को उठा लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा मेन फोन। तो चलिए अगर फोन को बूट कर लेते हम लोग। तो फोन जो हमारा हो चुका है बूट, तो इसके एक बार फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपको पहले एक कवर दिया जाता है। यहाँ पे डुअल कैमरा है। यहाँ पे 30 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल का। उसके नीचे दिया गया आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और ये फ्लैश। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं नॉइस कैंसलेशन माइक। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक एंड स्पीकर गिल्स, उसके साथ चार्जिंग पोर्ट। ऊपर की तरफ आपको एक 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है। और यहाँ पे साइड की तरफ आपको एक दिया गया है म्यूजिक की। तो फोन को जरा कर लेते हैं रेडी। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट। तो इस फोन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है पीछे की तरफ। सामने की तरफ एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और सामने फ्लैश भी दिया गया है। यहाँ पे इसका प्रोसेसर जो है वो है MediaTek का Helio X23 और उसके साथ 4000 mAh की बैटरी। तो इसका एक फिंगरप्रिंट को हम जरा चेक करके देख लेते हैं। तो उसके बाद चेक कर लेते हैं हम लोग। enabled ना हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी फास्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।